खटिया रे गोपालिया से बोका बनाए रे गोपालिया। नटखट 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 बड़ नट खटिया रे गोपालिया से बड़ बुद्धिया रे गोपालिया। उत्तर कहे चटपट 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 बुद्धि देसिए चटपट 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 हंसा उठाए। चटपट 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 देखो 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 अरे देखो अरे देखो गोपाल रहस्य कथा। हाँ गोपाल रहस्य कथा। चटपट 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 चंदा मुंड को अंतल पेट हाथरे पान बटा। हाथरे पान बटा आर जिए देखिब गोपाल रूप हसी करिब थट्टा। हसी करिब थट्टा हे चंदा मुंड को अंतल पेट हाथरे पान बटा। जिए देखिब गोपाल रूप हसी करिब थट्टा। खरा बरसा जेबे भी देख खरा बरसा जेबे भी देख धरी छिंदा छत्ता। देखो 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 अरे देखो अरे देखो गोपाल रहस्य कथा। हाँ हाँ गोपाल रहस्य कथा। महामंत्री बर्तमान प्रजा मान सुख दुख विषय आलोचना कर समस्त सभासद वर्ग निर्भय मत व्यक्त करते। मु प्रथमे पंचरत्न पंडित मंडली अनुरोध करुच्ची सेमाने प्रथमे सेमानंकर मत व्यक्त करंतु। महाराज ए राज्य रे समस्त मनुष्य पशु पक्षी आपणकर प्रजा कथा मझे परिहास कले मोर सब बी 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 विस्मरण घटे। हाँ कौन कहूली ये राज्यर मनुष्य पशु पक्षी समस्त आपणकर प्रजा। हाँ हेले मोर नुहे छामुंकर छामुंकर आदेश रे ए पंडित सारा राज्य भ्रमण करी जहाँ देखी ताई प्रकाश करुची मात्र। पंडित महाशय केवल देखी पारंती शुणी पारंती नहीं। कौन कहला पंडित महाशय कौन चक्षुश्रव माने सर्प। देखु छामु ए जुगर लोके गुरु गौरव बोली परिहास करनी मु एमान को संस्कृत शिक्षा दान करिछि मोरी पाए माने पंडित अथच बोते परिहास करछंती। आपण विरक्त हुंतुनी पंडित महाशय आजिर दरबार कौतुकपूर्ण दरबार आपण को जहाँ दृष्टिगोचर हेछि प्रकाश करंतु। आज्ञा कथार खियोटा को एमान समस्त अडुआ करदेले मु कथार खियो पाइले तो आरंभ करिवि। पंडित महाशय खियोटा कोठी रही गला आपण सेटा खोजी बाहर करनाती। जाहो कालका जोगी सिर में जटा तुम्हें आम आगे कथा भाषा करुच आम्बे तुमको व्याकरण अभ्यास करूलु तुम्हें पुणी आमको कथा कहूच। ओहो पंडित महाशय महाराजा आदेश रे आजिर दरबार होउची कौतुकपूर्ण दरबार आपण एमती विरक्त हे उठुचंती काई। जाहो कौतुक 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 करिवो बोली कोन बाप सहित अजार संपर्क स्थापन करिवो ना मु तुमर गु 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 गुरु तुल्य तुम्हें मो सहित कौतुक करिवो। पंडित महाशय विरक्त नहे निजे जहाँ देखिचंती प्रकाश करंतु। प्रकाश करी सारंतनी छामु हेले मोर गुटे दोष रही
हसिल कहीं ए पंडित केबे हेले पिला दिन मिछ कहिनी जहा कहिती ता सत्य कोन पंडित मासे अटकिले काई कोनाती कौन आउ कहिबी तुम माने कोन मते कुहाई दउछ जे मु कहिबी तुम माने उपहास करी मु मुंडटा को गोलमाल कर साइलडी मोर समस्त विस्मरण घटुची हौ पंडित महाशय एबे चित्त स्थिर करी किछि कहिबा हुंतु। हाँ कौन कहूतिली राज्यर समस्त मनुष्य पशु पक्षी समस्त आपणकर प्रजा। ओहो पुणी अशुद्धि मोर नुहे राजांकर। हाँ कौन कहूतिली राजांकर कर्तव्य हैला समस्त को राज्य रे सुखरे रखिबा हेले आम राज्यर जंगल पक्षी माने अन्य जंगल को पलायन करथिवार मु लो 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 लक्ष्य करिछि। ताହାର କାରଣ कहूची आज्ञा नदी कूल बसी बहु चिंता करी गुड़ तथ्य बाहर करिछि शिकारी मानक उपद्रव रे आम राज्यर पक्षी माने राज्य छाड़ी चली जाउछन्ति। शिकारी उपद्रव ओ बुझिली शिकारी माने ताहले जंगल को जाई पक्षी शिकार करूछन्ति। हाँ सही तो कथार मर्म आज्ञा तार प्रतिकार न कले राज्यर जंगल सबू पक्षी शून्य हो पशु माने सब भलरे अछंती त। ओहो तुमे कहीं कथा मझे ओडुआ भितर मुस्किल भर्ती करछ पक्षी मान दुख सामू को जन सारा पर मु पशु मान दुख जड़ेबी तुम ता आगे असंभाल कहीं आपण कौन चाहती कहतु छामू पक्षी मानकर निरापत्तार व्यवस्था कराजिबो निश्चय कराजिबो। महामंत्री यथाज्ञा महाराज सेनापति यथाज्ञा महामंत्री अति शीघ्र यार बंदोबस्त कराजिबो। सेनापति राज्य रे घोषणा कर दियो आज ठारू पक्षी शिकार निषिद्ध करा गला। आज्ञा आउ जदि कोनोसी लोक ए आदेश लंघन करी पक्षी शिकार करे ताले ता प्रति कठोर शास्ति विधान कराजिबो। यथाज्ञा महाराज। साधु साधु नरपति साधु। एतर अन्य पंडित माने सेमानकर मत व्यक्त करंतु। छामु ए राज्य रे बहु वृद्ध लोक युवती मानकु विवाह करूछन्ति वृद्धंकर काले मृत्यु होउछे युवती माने अल्प बयस रे विधवा होउछन्ति। मणिमा एहा पर एक निषेधाज्ञा जारी करंतु। मणिमा ना ये प्रस्ताव ग्रहण योग्य नुहे वृद्ध वयस्क हेले भी तार तो गोटे घर संसार अछि स्त्री बिना ए संसार चलिबो केमिति। मो मतरे किंतु निषेधाज्ञा जारी करिबा उचित। हौ छामो विचार करिवे किंतु एभଳି एक गुरुतर कार्य रे निषेधाज्ञा जारी करिबा भेले छामो भाबिवे चिंतिवे तापर जाय सिना छामो निषेधाज्ञा जारी करिवे। छामु भाबी चिंती निषेधाज्ञा जारी करिया पूर्वरु आमर द्वितीय पंडित महाशय तृतीय पत्नी ग्रहण करि सारी थेबे। मणिमांकर जय हो। की संवाद आनिच जमीदार रत्नदेव दूत छामुक दर्शनाभिलाषी तांको भीतर को आसीबा को दियो। यथाज्ञा मणिमा। निश्चय तेबे शुभ खबर आनी था। ताहा तो निश्चय। महाराजांकर जय हो। की संवाद आनिच मु जमीदार रत्नदेव निकटरू निमंत्रण पत्र नहीं आपण निकट को आसी। महामंत्री पत्र पाठ करा जाऊ। सेनापति पत्र पाठ करा जाऊ। महामान्य नरपति श्री श्री कृष्णदेवराय महोदय लेखिबार कारण आसंता काली आंभ जमीदारी प्रागणारे एक बंधु मिलन उत्सवर आयोजन करा जाउछि। उक्त उत्सव रे आपण जोग देले मु निजको धन्य मन करिवि। इति आपणकर गुणमुग्ध जमीदार रत्नदेव। किंतु एक जरूरी कार्य मु किछ दिन पे नवाब को दरबार को जाउछि तथापि तुम जमीदार को कहि दबो ताको निमंत्रण रक्षा करी मु मो पारिषद वर्ग भितर जण को निश्चय पठाई। महाराजंकर जय हो। जमीदार को निमंत्रण रक्षा करने को किए जीव? आज्ञा पंडित मंडली मध्यरु जण को पठेले भल हम। हाँ छामू आदेश कले मु एई मुहूर्त रे चली जी। अयो
ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ତମେ ଏତେ ବାଟ ଯାଇପାରିବା? କଣ କହିଲ? ମୁଁ ବୃଦ୍ଧ, ତୁମେ କଣ ବୃଦ୍ଧ ନୁହେଁ? ତୁମେ କଣ ମୋ ଠାରୁ ବେଶୀ କାମ କରିପାରିବ? ବୁଝିଲ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ, ତୁମେ ଠିକ ସମୟରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। କଣ କହୁଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ? ପହଞ୍ଚି ପାରିବିନି? ପହଞ୍ଚି ପାରିବି କି ନାହିଁ ସେ କଥା ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉ। ସେଭଳି ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଜଣେ ଚତୁର ଲୋକ ଯିବା ଦରକାର। ଚତୁର? ଛାମୁ ମୁଁ କଣ ଚତୁର ନୁହଁ? ଛାମୁ ମୁଁ କଣ ଚତୁର ନୁହଁ? ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ମଣିମା ମୁଁ ବଡ ଚତୁର। ଛାମୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହେ ମୁଁ ବଡ ଚତୁର। ଏ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ମୁଁ ବିଜ୍ଞ ଆଉ ଚତୁର। ମତେ ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ। ମଣିମା ମତେ ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ ଯିବା। ମଣିମା ମତେ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ? ମୋ ଚତୁରପଣ ତ ଛାମୁ ଜାଣନ୍ତି, ମତେ ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ। ନା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋପାଳ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଗୋପାଳ ଛାମୁ ସିଏ କଣ ମୋ ଠାରୁ ବେଶୀ ଚତୁର? ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ, ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ତାର କିଛି ନାହିଁ। ଛାମୁ ମୁଁ କଣ ଚତୁର ନୁହେଁ? ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଯୋଗ୍ୟ। ହେ ସଭାରେ ପଦେ କଥା କହି ମଣିମା ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗଲେ କାବ୍ୟ ଓ ଉପନିଷଦର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବି, ଯୁକ୍ତିରେ କାଟି ପାରିବି। ଓଃ ଗୋପାଳ ଯିଏ ତମେ ବି ସିଏ। হয় ତମର କାବ୍ୟ ଉପନିଷଦ ଉପରେ କଣ ଜ୍ଞାନ ଅଛି? ତମେ ଯାଇକି ସଭାରେ କାବ୍ୟ ଉପନିଷଦ କହିପାରିବ? ମୁଁ ହେଲି ପଣ୍ଡିତ, ମୁଁ କାବ୍ୟ ଉପନିଷଦ ମୋର କଣ୍ଠସ୍ଥ। କଥାରେ କହିଲେ ହବ ନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟରେ କରିକି ଦେଖାଅ। ଆରେ ଏଇଟା କିଛି ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ଯିଏ ଯିବ ସେ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ହେଇକିରି ଯିବ। ସଭାରେ 5 ପଦ କହି ରାଜାଙ୍କର ଗୌରବ ବଢେଇବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେ ସଭାକୁ ମୋ ଭଳି କାବ୍ୟରତ୍ନ ପଣ୍ଡିତ ଯିବା ଦରକାର। ସେଠି କାବ୍ୟ କି ଉପନିଷଦର ଦରକାର ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧିର ଦରକାର। ଛାମୁ କଣ ପାରିଷଦ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଆଉ କାହାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କଲେ ନାହିଁ? ଶେଷରେ ଗୋପାଳକୁ? ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ବରଂ ଆମ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ତ କମ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଗୋପାଳକୁ ନ ପଠାଇ ବରଂ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ପଠାଇଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ନା, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଗୋପାଳ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ। ମଣିମାଙ୍କର ଜୟ। ତମେ ଠିକ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛ ଗୋପାଳ। ଛାମୁ ପ୍ରକୃତ ସମୟରେ ମୋତେ ରାଜଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ସାମାନ୍ୟ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଏମିତି ବିଭ୍ରାଟ ଘଟିଲା ଯାହା ଫଳରେ କି ଏ ଅଧମ ପ୍ରକୃତ ସମୟରେ ରାଜଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚି ନ ପାରି ଅପ୍ରକୃତ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା? କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ଛାମୁ? ସମସ୍ୟା ବୋଲି ସମସ୍ୟା, ସମସ୍ୟା ଉପରେ ସମସ୍ୟା, ସମସ୍ୟା ଉପରେ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି ତ। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ମାନୁଛି ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଛାମୁ, ହେଲେ ମୋର ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଠୁ ମୁଖଶ୍ରୀଟା ବଳି ପଡୁଛି ଆଉ। କଣ ହେଇଛି ଗୋପାଳ? ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସେସବୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆଖିରେ ଲୁହ ମନରେ କୋହ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସମ୍ବାଳ। କଣ କହିବି ଛାମୁ? ତମ ପରିବାର ତ ମାତ୍ର 3 ଜଣ, ସେଥିରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି କାହିଁକି? ସମସ୍ୟା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଛାମୁ, ତା ଛଡା ହଠାତ୍ ସମସ୍ୟା କିଛି ସାଧାରଣ କଥା ନୁହଁ, ଅତି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଦୃଶ୍ୟ। ବୁଝିଲେ ଛାମୁ, ମୋତେ ମୁକ ସାକ୍ଷୀ କରି ମୋର ସେ ଯୋଉ ଜଗଜନ୍ମା ପୁତ୍ର ଆଉ ତାର ଗର୍ଭଧାରିଣୀ ମାତା ଯୋଉ ନବରସ ରଙ୍ଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ନା ଛାମୁ, ସେଥିରେ ମୋର ପାଦ କହିବ ମୁଁ ଉଠିବି ନାହିଁ, ଆଖି କହିବ ମୁଁ ପତା ପକେଇବି ନାହିଁ, କାନ କହିବ ଶୁଣିବି ନାହିଁ, ଆଉ ପାଟି କହୁଛି ତୁ। କଣ ବିଭ୍ରାଟ ଘଟିଲା? ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି ଛାମୁ, ମୁଁ ଘରୁ ଅନୁକୂଳ କରି ଶୁଭବେଳା ଦେଖି ବାହାରେ। ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମତେ ଘରର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରି ଶୁଭବେଳା ଦେଖି ଅନୁକୂଳ କରି ବାହାରୁଛି, ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ କୋଉଠି ଥିଲା ସେ ଯୋଗ ଜନ୍ମାଟା ଆସିକି ତ ମୋ ଆଗରେ କୁସ୍ତି କସରତ ଦେଖେଇଲା। ଆଉ ଥରେ ନୁହାଁ 3 ଥର। କିଏ? ସେଇ ଆଜ୍ଞା ଅନୁକୂଳ ଭଙ୍ଗା ବିରାଟ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ହସ ହସ, ମୋର ହବ ସର୍ବନାଶ। ହଉ ବାର୍ତ୍ତା ଆଇନି, ଦେଖାଯାଉ। ଗୋପାଳ, ତମକୁ ଜମିଦାର ରତ୍ନଦେବଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଜାଣେ ପରା, ସେ ଯୋଗଜନ୍ମା ସଂକେତ ଦେଇଛି। ଛାମୁ, ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଭ୍ରାଟିଆ ଅନୁକୂଳରେ ଘରୁ ବାହାରିଛି, ମୁଁ ନ ଯାଇ ଅନ୍ୟ କେହି ଗଲେ ଚଳନ୍ତାନି? ନା,
तुमको जीवाकू पड़िबो। ମୁଁ ଜାଣେ ମୋ ଗ୍ରହ ଆଜି ମତେ ଏଠିକି ଟାଣି ଆଣିଛି। ଭାବିଥିଲି ଗୋଟେ ବିଭ୍ରାଟିଆ ଅନୁକୂଳରେ ଘରୁ ବାହାରିବିନି ବୋଲି। ହେଲେ ଜମିଦାର ଘରକୁ କାହିଁକି ଯିବି ଆଜ୍ଞା? निमंत्रण रक्षा करबाकू। ନିମନ୍ତ୍ରଣ? ବିଭ୍ରାଟ ବେଳରେ ପୁଣି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଯୋଗ ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ତା ପୁଣି ହେଲା କେମିତି? ବୁଝିଗଲି। ଆସିଲା ବେଳେ ଶେଷ ଥର ସେ ଯୋଉ ଓଲଟି ସାଦଲ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ସେଉଠୁ ଅଶୁଭ ବେଳାଟା ଶୁଭ ବେଳାକୁ ଓଲଟି ପଡିଲା। ଯିବି ଆଜ୍ଞା ଯିବି। जीवी नुहे जाओ। କେବେ? काली प्रभातरे। ହଉ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆସୁଛି। गोपाल ସାମୁ ଗଲାବେଳେ ତ ବିଭ୍ରାଟିଆ ଯୋଗ କାଢିଦେବା ପଡା ଆଉ। तबे जमीदार को सबुथिरे सहाय्य करिवो। କରିବା ଆଜ୍ଞା ବିଭ୍ରାଟ ଭିତରେ ଘାରିଛି ଦେଖାଯାଉ କଣ ହଉଛି। ପ୍ରଣାମ ସାମୁ। ଚମ୍ପାବତୀ ମୁଁ କାଲ ନୁହଁ ମ। ଆଉ ମୁଁ ବି କାନ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ବୈଧ ନୁହଁ ଯେ ତମର କାନ ଦୋଷ ନାହିଁ କାନ ଭଲ ଅଛି ଏ କଥା ବୁଝିଯିବି। ସକାଳେ ଉଠି ଗୋଟେ ଦିଟା ରଡି ନ ଛାଡିଲେ ତମ ମାନେ ମୋଟେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। କଣ କହିଲ? ନ କହି ତ ଭଲ କଥା କହିଲଣି। ଆମକୁ ପଶୁ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କଲଣି। ଠିକ ଅଛି ଆମେ ସେ କାମ କରିନବା। ସେ କାମ? ହଁ ସେଇ କାମ। ସେ କାମ ନ କଲେ ଆଉ ଗତି ନାହିଁ। କୋଉ କାମ ମ? ତମର ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂସାର ବାନ୍ଧିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ସଂସାର ବାନ୍ଧିବ? ଆଉ ମୁଁ? ମତେ ପଚାରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତମ ଜ୍ୱାଳା ସହି ନ ପାରି ମୁଁ ଦିଟା ବାଟ ବାଛି ନେଇଛି। ଦିଟା ବାଟ? ହଁ ଦିଟା ବାଟ। ଏ କାମ ନହେଲେ ସେ କାମ। ସେ କାମ କଣ ବା? ମୋ ପାଖରେ ଖୋଲା ଖୋଲି କଥା ନ କହି ଏମିତି କପଟ କରି କଥା କହୁଛୁ କଣ ବା? ତମର ଯେତେବେଳେ ମୋ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ମମତା ଛୁଟି ଗଲାଣି ମୋର ବା ତମ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ମମତା ରହିବ କେମିତି? ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦିଟା ବାଟ ବାଛି ନେଇଛି। ହୟତ ନୂଆ ସଂସାର କରିବି ନଇଲେ ବାବାଜୀ ହେଇକି ମଠକୁ ଚାଲିଯିବି। ତମେ ସେଇଆ କର ବୁଝିଲ। ତମେ ବାଜ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ମାତା ଯାଇ ଚାଲିଯିବି। ତାହେଲେ ତ ମଠ ଜମିଲା। ଏଇଠି ଶୁଣ ମୁଁ କାହାରିକି ସାଙ୍ଗରେ ନେବି ନାହିଁ। ଆସିଛି ଏକା ଯିବି ଏକା। ଏ ସଂସାରରେ କେହି ମୋର ଆପଣା ନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପର। ଏତେ କରି କରି ଶେଷରେ ମୁଁ ତମର ପର ହେଇଗଲି। ହଉ ମୋ ଭାଗ୍ୟ। ତମେ ମତେ ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ ନା। ମୋ ପାଇଁ କଣ କୂଅ ପୋଖରୀ କିଛି ନାହିଁ ନା ବିଷ ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ମୋ ବାଟ ବାଛି ନେବି ଯେ। ସନ୍ନ୍ୟାସ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭରେ ପୁଣି ଝଗଡ଼ା। ହେଇଛି ଚମ୍ପାବତୀ ତମେ ଆଉ ଯାହା କରୁଛ କର ପଛେ ହେଲେ ସେ ଝଗଡ଼ା କରନି। ଝମେଲା ନ କଲେ ତମେ ଭୁଲିବନି। ଘରେ ତମ ବାହାରିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଥାଉ ଥାଉ ତମେ ଆଉ କୋଉ ମରଣମୟ ପ୍ରେମରେ ପଡି ଆମକୁ ଶେଷରେ ଭୁଲିଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ସହିବି। ଚମ୍ପାବତୀ ମୋର ନୂଆ ସଂସାର କରିବାକୁ ମୋଟେ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ହେଲେ ଭଲ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଲେ ଏ ଜୀବନଟା ସୁଖମୟ ହବ ଏଇ ଆଶାରେ ମୁଁ ଆଗେଇ ଯିବାକୁ ବସିଛି। କଣ କହିଲ ସୁନ୍ଦରୀ? ମୁଁ କଣ ସୁନ୍ଦରୀ ନୁହେଁ କି? ସିଏ ଏମିତି ସେ କୋଉ ସରକାର ଅପସରିଟା ଯେ? ଆରେ ଏଡେ ସାହସ ତାର। ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ନିଜର କରିବାକୁ ବସିଛି। ଆରେ ହାପୁଡେ ପଡନ୍ତା କି ମୁଁ ତା ବଡେଇ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକି ମଥା ଗରମ କରୁଛ କହିଲ ଚମ୍ପାବତୀ? ଟିକେ ଥୟ ହୁଅ। ତମେ ଭିତରେ ଭିତରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ସଂସାର ଗଢିବାକୁ ବସିଲଣି। ଆଉ ମୁଁ ଥୟ ଧରିବି? ଜୀବନ ସାରା ତମ ସେବା କରି କରି ଶେଷରେ ତମେ ଏଇଆ କଲ। ତମେ ଜୀବନ ସାରା ମୋ ସେବା କରିଛ ହେଲେ ମଝିରେ ମଝିରେ ତମର ଯୋଉ ଭୈରବୀ ରଡି ନା ସେ ରଡି ମତେ ଘର ଛାଡିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା। ଆଉ ତାର କି ମିଠା ମିଠା କଥା କି ସୁନ୍ଦର ହସ ଆଉ ଠାଣି ଚାହାଣି କଥା ତ ଛାଡ। ମୁଁ ତମକୁ କିଛି କହିବିନି। ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ତମ ମନ ଦୋଷିବି। ଠିକ ଅଛି ତମେ ଯଦି ତମ ସ୍ୱଭାବର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ
आमे आमर संसार गड़ीबार लालसा छाड़ी दबा हो पान नबनी पान रे सब मसला पड़ी छी हाँ हो मु तेबे चलले एई कौन कहूथिली कि पछरु पुणी शंखध्वनि कहीं चंपावती तुमको केते थर कहली अनुकूल बेले टिके चुप रहिबो बोली प्रभु हे आउ चुप रहिलो कहीं मु कौन कहूथिली कि मकु तो हमर भोजी भात खाइबाकू रंक भलिया हुए ताकू टिके सागर ने जाइथिले तुमको मु केते थर मना करती चंपावती ए भलिया बेढंगिया पो को सांगरे नै कि गले मोर मान इज्जत रहिबो तो अरे रे 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 अरे किए बाबा एठी गोटे त्राही पडिलनी उठ उठ बाबा एटा देवा देवी मंदिर नुह एटा मो घर उठ ना पाद धूली नदेले मु एठू जम्मारू उठिबी नाही पाद धूली बड़ा मुश्किल कथा ये हयो चंपावती बड़ा माने मु सन्यासी है कि जाउची बोली बोधे के भक्तों को कहि जाईची सी आशीर्वाद पाई एठी धाई आछंती हेती बाबा मु सन्यासी हेई नाही सन्यासी हवा को जाउची हेटी पुणी तमे सन्यासी हो को मन पळैलणी हेटी तुमको मो राण देवा देवी राण तमे सेतरे मोटे मन बळाउनी हेटी मु तमर सेवा करिवि तुमको किछि कहबिनी विचार करिबा बाबा एबे उठ देखो मु सन्यासी हेई सारे तुमको आशीर्वाद करिवि ना मु आशीर्वाद न पाइले एठू जम्मा उठिबी नाही बड़ मुश्किल कथा ये हौ हौ बाबा मु तुमको आशीर्वाद देली आबे बिघिना तू तू एमिति भेळिकी लगे देलु मु भेळिकी काहेकी लगेइबी गुरुदेव मु तो आपणकर आशीर्वाद चाहथिली बुझिलो चंपावती ये बिघ्न मोर गोटाए माने चला आलो आलो गुरुदेव मु तो गुरुमा को प्रणाम करी नाही गुरुमा प्रणाम हेला हेला हयो विघ्नेश्वर आज्ञा तमे हठात कुआड चली आसिलो नाई कथा कोन की मु आज राजबाटी की जाइथिली सेठारे गुरु को बहुत खोजिली सेठारे जणे मते कहिले गुरु आज ये जमीदार घर को निमंत्रण रे जिबे आपण तो जानती गुरुदेव भोजी भात प्रति मोर टिके लालसा भाबिली मो संगरे जमीदार घर को गले भलो भलो जिनिस पेटरे पड़िबो पेट भी शांति मन भी शांति ना कोन कहू विघ्नेश्वर आपण तो सब जानती गुरुदेव मु अधिका कोन लेखिबी भूल हे गला माने मु अधिका कोन कहिबी तमे मो संगरे जीवो से कथा हो पचारुचंती गुरु जुआड़े चेला भी सियाड़े जय बाबा बजरंगी जय ताले मु आसु चंपावती हेटी भल खाइबा जिंस आनिबो आहा से तो हम नीति दिनिया काम से कथा कोन पचारिबा को अछि हो मु ताले आसुची हेला 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 मु आसुची गुरुमा गुरुदेव जय बजरंगी बाबा की चलंतु चलंतु जय बजरंगी बाबा की अतिथि आसी पहुंचले तमे कौन करिवो जल रे पाद धोई देबी की जल सुबासित जल अच्छा तमे कौन करिवो पाद धोई देला परे मु पाद पोछि देबी कोउतरे ए पाट वस्त्र रे अच्छा तमे कौन करिवो आगे अतिथि को नहीं बसैबी अच्छा कोउठी सुकोल सज्जारे तापर कौन करिवो खाद्यर बंदोबस्त करिवि की खाद्य सुषम खाद्य गोपाल परी बुद्धिमान विचक्षण लोक देखिबाकू विरल मु ता ना शुणिथिली हेले देखिबार सौभाग्य मिली नथिला से आज मोर अतिथि तांको चर्चा जमती अवहेला न हुए से प्रति सतर्क रहो सम्माने आगे अतिथि आसबार समय हो गला जाओ प्रस्तुत हो जाओ आगे अतिथि आसीगले अतिथि आसीगले हेले बाजा बाजिलेनी कहीं बाजा बाला मैंने कौन करते शई पड़ते अतिथि आसला बेले से शोई पड़े आज जागिरी जमी सब छड़े नि जमीर सबू फसल से अमल करके खाइबे ठीक काम बेलू को शोई पड़े मुझे से छाड़बी नहीं से मो असल रूप देखी ना मो सागर पुणी खेल शुण अतिथि आसीजे तुम मैंने जनक पर जड़े जा जहाँ सेवा करने कथा कर मुझे फूलमाल पिंधेकी नहीं आसबि आज्ञा जुहार आज्ञा तुम मैंने परिचय जापर कि मु गोपाल आउ ये मोर चला श्री श्री विघ्नेश्वर नाथ शर्मा तमे राजा कृष्णदेव को राजसभार गोपाल मुझे ही गोपाल आज्ञा तुम्हें मिछ कहूच तुम्हें से गोपाल नुह सत को जदि मिछ बोलिबे ताहले मोर आउ चारा कोन
पिला दिनु बापा बो मोर ना देइचंती गोपाल समस्त डाकुचंती भी सेही गोपाल आ जमीदार जदी मोर किंतु अविश्वास होउची मोर त जे मुंडो दोष नाही मु दृढ़तार सहित कहबी जे तमे से गोपाल नुह हो आसी जदी आस किंतु अतिथि अभ्यर्थना करबा किछि दरकार नाही चलो गुरु गुरु मम प्राण उच्छन मोर सम्मान हानि तोर प्राण उच्छन को किए पचार मु कुआडे से गोपाल नुह हो ए गोपाल एमिति बाजा बजेई दब जे समस्ते नाचु थिबे आ ए गोपाल को चिन्हु थिबे हाँ सेठी दिया आउ टिके दौ ना हाँ हाँ सेठी बस जाओ अरे बसंतु एटी आउ दिटा दबा पेटरू उकुटी आउथिलो चाल चाल गळैबा आउ बसी हबनी बापालो की गंध गोपाल तमे एते बड़ सभाटा को भांगी देला लोक माने कथा तमे धरिबो नै तमे पथक्रांत होई आसीथिला कोन दिटा पेटरे पड़ी जेवरु तमरा वायु दोष धरि पकेला वायु दिटा छाडी देला लोक अवश्य हसी चाली गले तमे कथा को धरिबो नै ना पेट मोर खराब है आज्ञा मु केवल राजा आज्ञा पालन करुची राजा आज्ञा राजा आदेश जो सभारे सम्मान नथिबो आउ जो सभारे उपस्थित थाई लोक माने मिथ्याचरण करुथिबे आउ जो सभारे न्याय परिवर्ते अन्याय विचार होउथबो आउ जो सभारे मांकड़ हातरे शाल ग्राम देला भली उच्च नीचर भेदभाव थिबो से स्थान परित्याग करी तू चाली आसीबु मु मात्र सेया करिछि राजांकर आदेश पालन करिछि आस आस विघ्नेश्वर चलन गोपाल मोर भूल हो जाइछि सତରେ तमे मो आखि खोली देइछ मते क्षमा कर आस गोपाल तमे आज मोर अतिथि आज राति आम घर रही काली सकाळ घर को फेरी जीव आस गोपाल आस